करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सर्दी की इन रातों में बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ। कहानियां शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा, या ये भी कह सकता हूं कि आज तक हम वो सब भुगत रहे हैं। ये आज से तकरीबन 15 बरस पुरानी बात है, जब मेरे ऊपर ऐसा क्राइसिस का टाइम आया। इतने क्राइसिस आए कि मुझे अपना घर बेचना पड़ा, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज थे, बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया था। मैं उस मजबूरी से बचने के लिए मैंने घर बेच दिया, कारोबार भी ख़त्म हो गया। अब हालात ऐसे थे कि ना तो अपना कोई कारोबार था ना घर। कुछ अरसे के लिए मेरे खालाजाद भाई थे, उनके पास हम लोग उनके घर जाकर रहे, लेकिन ये भी शर्मिंदगी थी। मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे जॉब भी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नौकरी मिल गई। साथ साथ घर भी देख रहे थे। एक घर का पता चला लियारी में, तो हम लोगों ने वो देखना मुनासिब समझा। जब जाकर देखा तो जो घर था वो ठीक था, पुराना था, लेकिन उसका जो रेंट था वो बिल्कुल माकूल था, हमारी रेंज के मुताबिक। तो मैंने अपनी मिसेस फरा से कहा कि हम लोगों को ये घर ले लेना चाहिए, कब तक हम लोग इस तरह से किसी के भी ऊपर बोझ बनकर रहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब मैं, मेरी बीवी फरा और मेरी 6 साला बेटी सबा, हम लोग लियारी के उस घर में हम लोगों ने शिफ्ट होना था। हमने वो घर फाइनल कर दिया। दिसंबर का एंड था जब हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट की। उन दिनों में बारिशें भी हो रही थी। शिफ्टिंग थी तो बहुत मुश्किल। मेरे कज़न ने मुझे बहुत कहा कि कुछ अर्सा और रुक जाओ, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, दोबारा ऐसा घर मिलना मुश्किल है, तो ये बिल्कुल हमारी रेंज के मुताबिक है, तो मुझे लेने दो। फिर उसने भी हमारी बहुत हेल्प की शिफ्टिंग में। खैर हम लोगों ने घर भी शिफ्ट कर लिया। तकरीबन 2 से 4 दिन लगे, घर सेट भी हो गया। नौकरी बिल्कुल नहीं थी, छुट्टी भी मिलना मुश्किल थी और वहां पर थी भी मेरी नाइट शिफ्ट, इसलिए दिन भर मैं घर का काम करवाता, शिफ्टिंग करवाता और फिर उसके बाद नाइट में मैं अपनी ड्यूटी पर जाता, मजबूरी थी। अब पहली जब रात थी उस घर में, तो मैंने उस दिन बात करके एक छुट्टी ले ली कि हमने शिफ्टिंग की है, क्योंकि बिल्कुल नया इलाका था, नया मोहल्ला था, नई जगह थी और मैं पहली रात का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। रात जैसे कैसे करके हम लोगों ने एक ही कमरे में सामान वगैरह रखा, बाकी तो भी आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जोड़ना था। सामान भी अच्छा खासा था क्योंकि अपने घर से आए थे, इसलिए तो थकावट भी थी, ठंड भी थी, बारिशें भी थी। वो रात गुजर गई। अगले दिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया, मेरे कज़न भी आ गए, उसके मिसेस भी आ गए। इन लोगों ने भी शिफ्टिंग में हमारी बहुत हेल्प की। तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर घर शिफ्ट भी हो गया। जब हम लोग उस घर में गए थे, जब पहली बार मैं उस घर को देखने के लिए गया था, तो वहां पर जो बरामदा था, वहां पर कोने कोने वाली दीवार थी जो कमरे से बाहर निकलते थे, वहां पर एक मिरर, एक आईना लटका हुआ था। काफी बड़ा सा एक आईना था दीवार के साथ। उस पुराने घर में वो आईना मौजूद था। तो मैंने डीलर से कहा कि ये आईना यहाँ पर है, तो उसने कहा कि मालिक जो है उन्होंने कहा कि यहीं पर लगा है, इसको उतारना नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, हमें क्या जरूरत है उतारने की। जब मेरी मिसेज ने देखा वो बड़ी खुश हुई और कहने लगी चलो, आईना काफी बड़ा है और ये काम आएगा, इसकी मैं डेकोरेशन बनाऊंगी साइडों पर, ये वो। मैंने से कहा ठीक है। तो वो आईना वहां पर मौजूद था। मुझे 2-4 बार कुछ महसूस हुआ। वो आईना कुछ मुझे अजीब सा लगता था, उसका विजन ठीक नहीं था। जब भी इस आईने में मैं अपना आप देखता था
پتہ نہیں مجھے کچھ عجیب لگتا تھا اس میں دیکھ کر. ایسا فیل ہوتا تھا جیسے میری موومنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی اگر میں اس آئینے میں دیکھ رہا ہوں, اگر میں اپنے بال بنا رہا ہوں تو وہ بڑا رک رک کے آئینے میں مجھے ویژن نظر آتا تھا. اگر میں بالوں میں ہاتھ اپنے کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, تو وہ مجھے بہت جیسے سلو موشن میں کوئی چیز ہوتی ہے. تو مجھے لگنا میرا وہم ہے, شاید میرا پرابلم ہے, میری آئی سائٹ تھوڑی ویک ہو رہی تھی تو وہ ایشو ہوگا, یا رات کو میری نیند پوری نہیں ہوتی. میں نے فی الحال فرح سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی, 1-2 دن تو میری جو کزن لوگ ہیں وہ سوئے ہمارے گھر. اب آج سے فرح اور صبا کو اکیلے ہی گھر میں سونا تھا اور میں نے اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا. آج بھی مدھم مدھم سی بارش ہو رہی تھی. میں نکل پڑا اپنے کام کے لیے. وہ دونوں اکیلی تھی. میں نے انہیں سمجھایا کہ کوئی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, رات میں میں جب آؤں گا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر آ جاؤں گا, تم لوگ سکون سے سونا اور کمرے والے دروازے کی بھی کنڈی لگا لینا. تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے. ہمارے گھر کے باہر ایک پرانا سا درخت بھی لگا ہوا تھا جس کی بہت زیادہ گھنی چھاؤں تھی اور اس کی شاخیں بھی لٹکی ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ کون سا درخت تھا, میں نے پہلی بار دیکھا تھا. خاصا پرانا اور قدیم درخت تھا. باہر سے گھر بھی بہت پرانا لگتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے سر چھپانے کے لیے ہمیں جگہ مل گئی تھی. جس وقت میں رات کو اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلا, دروازہ کھول کر گلی میں اس درخت کے آس پاس بہت سے میں نے کوے دیکھے زمین پر بیٹھے ہوئے. اب یہ بالکل ایک غیر معمولی سی چیز تھی. کوے, وہ بھی اس ٹائم, اور اتنے زیادہ, تقریباً 10-15 کوے تھے, اور تھے بھی کہاں سے بڑے سائز کے. اس درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں باہر نکلا, میں دیکھا, میں ایک دم ڈر گیا. میں دروازہ بند کرنے لگا تو سارے کوے اڑ کر درخت کے اوپر بیٹھ گئے. پھر مجھے لگا کہ شاید درخت خاصا پرانا ہے, گھنا ہے, یہاں پر ان کے گھر ہوں گے, نیچے کوئی چیز گری ہوگی, وہ کھا رہے ہوں گے. پرندے جیسے چن کر زمین سے چیزیں کھاتے ہیں. میں اس گلی سے نکلتا نکلتا بھی پلٹ کر دیکھتا رہا. گلی کے کونے پر پہنچا تو وہ سارے کوے پھر سے گھر کے باہر آ کر جیسے زمین پر درخت کے نیچے بیٹھ گئے. میں نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا, اپنے کام پر چلا گیا. اگلے دن جب میں صبح آیا تو فرح مجھے تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی. پہلے میں آتا تھا وہ بالکل فریش ہوتی تھی, بڑے اچھے سے جیسے حال چال پوچھنا, ناشتہ وغیرہ بنا کر دینا. میں جاتے ساتھ ناشتہ کر کے سو جاتا تھا. میں بہت تھکا ہوا ہوتا تھا رات بھر کا. پھر میں 4-5 گھنٹے سوتا تھا, پھر میں شام میں جا کر کے اٹھتا تھا, تبھی میری نیند پوری ہوتی تھی. آج جب میں آیا تو وہ بڑی چپ چپ تھی. میں نے اس سے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے, اتنی چپ چپ کیوں؟ تو کہنے لگی نہیں بس کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے, کچھ بتانا چاہتی ہے. میں نے پھر بھی پوچھا, لیکن اس نے بات کو گھما دیا, نہیں کچھ نہیں ہے, بس نئی جگہ ہے تو اس لیے ذرا میں اداس ہوں, اپنا گھر یاد آ رہا تھا. مجھے لگا شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اداسی کی, تو میں جا کر سو گیا. نارمل لگا مجھے. رات کو میں اٹھا, میں فریش ہوا, شام کو چائے پی, کھانا وغیرہ بنانا تھا, کچھ سامان لے کر آنا تھا, میں وہ لے کر آیا. جب میں واپس آیا تو جب میں کمرے میں جانے لگا, میں آئینے کے پاس سے گزرا. مجھے محسوس ہوا کہ آئینے میں میرا عکس ٹھہر گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے. میں گزر گیا آئینے میں, میں نے پلٹ کر دیکھا, مجھے لگا میں ابھی بھی آئینے میں کھڑا ہوں. میں نے فوراً سے فرح کو آواز دی. میں نے کہا کہ ذرا تم اس آئینے کے سامنے سے گزرو. وہ گزری, لیکن وہ نارمل گزری, لائک ہلکا سا اس کا ہوا, میرے جتنا نہیں ہوا. میں نے سے کہا کہ مجھے اس آئینے میں کوئی پرابلم لگتا ہے, اس کا ویژن ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹیڑھا آئینہ ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے, یہ بہت مجھے عجیب لگتا ہے. کہتی کیسے آپ کو عجیب لگتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس طرح سے میں بھی گزرا ہوں تو مجھے لگا میری پرچھائی اس میں ٹھہر گئی ہے. اس نے کہا مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے. میں دن کے ٹائم آئینے کے سامنے کھڑی کر اپنے بال بنا رہی تھی. میں نے پورے بال بنا لیے, لیکن آئینے میں جو مجھے اپنا عکس نظر آ رہا تھا اس میں میں ابھی بھی بال بنا رہی تھی. میں بہت حیران ہوئی. میں ڈر کے دوسری سائڈ پر ہو گئی. اور عجیب سی بات مجھے اور بھی محسوس ہوئی کہ صبح یہاں پر برآمدے میں نے بھی ٹیوب لائٹ نہیں جلائی تھی, اندھیرا تھا. لیکن جب میں کمرے سے باہر آنے لگی تو آئینے میں مجھے نظر آ رہا تھا ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ میں نے سے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے.
ہم لوگوں نے ڈر کے آئینے کے آگے ایک کپڑا سا لٹکا دیا کہ بچی یا چھوٹی کی بچی نہ ڈر جائے. وہم تو ہمیں اب جو ہونا تھا ہو گیا کہ اب ہم کس سے پوچھتے یہ بات. دوسرا میں نے اسے وجہ پوچھی کہ تم کیوں پریشان ہو، تو کہتی ہے کہ گھر سے جب آپ جاتے ہیں بہت زیادہ کووں کی آوازیں آتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ گھر کے باہر جو درخت ہے اس کے اوپر بہت کوے ہیں. جانتی ہو کل جب میں کام پر جا رہا تھا تو گھر کے باہر بہت سے کوے بیٹھے ہوئے تھے. کہتی جی میں بھی یہی آپ کو کہنے لگی تھی. اتنا شور تھا کہ میں اٹھ کر باہر صحن میں آئی، لیکن صحن میں کچھ بھی نہیں تھا، باہر سے آوازیں آ رہی تھی. اور میں نے جب سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارے گھر کی طرف آیا ہو، نہ ہی میں نے کسی کو یہاں پر کسی عورت کو گزرتے دیکھا ہے. پتہ نہیں کیسا محلہ ہے. میں نے سے کہا کہ بس ایسے ہو جاتا ہے، موسم بھی کچھ ایسا ہے، بارشیں ہو رہی ہے، شاید لوگ کم ہی نکلتے ہوں گھروں سے. تو اس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جیسے کیا کہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے. آج پھر موسم خراب تھا لیکن ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، بادل تھے. میں نے کھانا وغیرہ کھایا. میں گھر سے 9 بجے تک نکل جاتا تھا کیونکہ 45 منٹ مجھے لگتے تھے وہاں پر پہنچتے بھی. فیکٹری تھی جہاں پر میری نائٹ شفٹ ہوتی تھی. میں نکلنے لگا تو میں چلا گیا. میرے جانے کے بعد مجھے اگلے دن فرحان نے بتایا جو کچھ رات کو ہوا. وہ بہت ڈری ہوئی تھی. جب میں اگلے دن آیا وہ بہت خوف زدہ تھی اور مجھے کہنے لگی عثمان مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں لگتا، اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتی جب آپ کل چلے گئے تھے صبا اور میں کمرے میں سو رہے تھے، میں نے صبا کو دیوار والی سائڈ پر لٹایا ہوا تھا اور خود میں دروازے والی سائڈ پر تھی. میں نے کروٹ لی اور میں صبا کے ساتھ ہو گئی. آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا تو میری ایک عجیب سی آواز سے آنکھ کھلی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہے، ہڈیوں کو کھانے کی آواز آ رہی تھی. میری آنکھ کھل گئی. صبا سوئی ہوئی تھی لیکن واضح طور پر ہڈیوں کو چبانے کی آواز میں سن رہی تھی. جو ہی میں پلٹی میری دوسری طرف بھی صبا تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی. اس ہڈی کو چبا رہی تھی اور بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں. اس وقت میری حالت بہت غیر ہوگی کہ صبا تو اس طرف تھی، اس طرف کون ہے. میں نے پھر پرلی طرف دیکھا صبا سوئی ہوئی تھی اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہ جو اس طرف مجھے صبا نظر آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی. اس وقت میں بہت ڈر گئی. میں فوراً اٹھی اور میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی. ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. اسی وقت آسمان پر بہت زور سے بادل گرجے اور بارش بھی شروع ہو گئی. پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے یہ گھر ٹھیک نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ وہم بھی تو ہو سکتا ہے، ہم لوگ آئینے کی باتیں کر رہے تھے، شاید وہ وہم ہو. ایسا کیسے ممکن ہے. پھر وہ کہنے لگی کہ آپ نے نوٹس کیا کہ صبا بھی جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جس کونے میں آئینہ لگا ہوا ہے اس کونے کی طرف کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی ہے. یہاں تک کہ 1-2 دفعہ اس نے اپنے ٹوائس پہ اس کونے میں جا کے رکھے ہیں. اس کی ڈال میں نے وہاں سے اٹھائی، اس نے وہاں پر جوڑی ہوئی تھی اور ڈال کا رخ بھی دیوار کی طرف کیا ہوا تھا. میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا بلکہ چپ کر گئی. میں بھی پریشان ہو گیا یہ باتیں سن کر. خیر میں تھکا ہوا بہت تھا. میں نے ناشتہ کیا، میں سو گیا. تقریباً 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا. فرح باہر کچن میں کھانا بنا رہی تھی. صبا بھی اس کے پاس ہی تھی. ان لوگوں نے کچن کا دروازہ بند کیا ہوا تھا کیونکہ صحن کھلا تھا تو ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی. کمرے کی لائٹ بالکل آف تھی. میں گہری نیند میں تھا. مجھے ایسا لگا میں کروٹ پر لیٹا ہوا تھا، میرے دونوں پاؤں کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے. اس کا بہت بھاری ویٹ تھا. میری چیخیں نکل گئی. جیسے میں نے ایسے کروٹ لینا چاہی کہ میں اپنے آپ کو سیدھا کروں، میرے پاؤں جیسے ٹوٹنے والے ہو گئے. تو کسی نے جیسے نیچے چھلانگ لگائی اور ایک چھوٹی سی بچی کمرے سے باہر بھاگ گئی. میں چلانے لگ گیا. میں نے فرح کو آوازیں دی. فرح آئی. فرح نے کمرے کی لائٹ آن کی. میں نے پوچھا صبا کہاں ہے؟ تو کہنے لگی صبا تو باہر کچن میں میرے پاس ہے. کہتی کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بھی میرے دونوں پاؤں کے اوپر ایک بچی کھڑی تھی. ویسے کروٹ پر لیٹا ہوا تھا، گہری نیند میں تھا. اتنی بھاری تھی مجھے لگا میرے پاؤں ٹوٹ جائیں گے. جیسے اس نے میرے پاؤں دیکھے، میرے پاؤں جو تھے اتنا زیادہ اس پر وزن آیا تھا کہ وہ سرخ ہو چکے تھے اور ہلکے ہلکے اوپر سے سوج بھی چکے تھے.
एक लम्हे में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं परेशान हो गया। वो जल्दी से गई और तेल गरम करके लाई और उसने मेरे दोनों पैरों के ऊपर तेल लगाया। वो तेल लगने के बाद मुझे थोड़ी सी ज़रा राहत मिली, सुकून आया। अब मैं बहुत परेशान हो गया। अब अगले दिन मेरी छुट्टी थी, अल्लाह का शुक्र आज मैंने काम पर नहीं जाना था। दोनों पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझे बुखार भी हो गया। इतना सख्त दबाव था कि अगर मेरी 1 मिनट में ना चीखता ना हिलता तो शायद मेरे पाँव टूट जाते। इतनी मुझे तकलीफ हुई थी पैरों में, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा था। मैंने पाँव ज़मीन पर रखे, मेरी चीखें निकलने लग गई, इतनी मुझे दर्द हो रही थी। फिर वो जैसे उसने मालिश की, मेरे पाँव गर्म कपड़े में लपेटे, कुछ दर्द कम हुआ। मुझे सुबह से बेड पर लेटे लेटे रात के 9 बज के, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने वॉशरूम जाना था, मैंने फरा को कहा कि मैंने वॉशरूम जाना। मैंने हिम्मत की, पहले तो दोनों पाँव आए नहीं थे, ज़मीन पर पड़े नहीं थे, दर्द हो रहा था। फिर मैंने जब हिम्मत की, मैं उठा, दीवार पकड़कर मैं बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम से बाहर आया, जैसे बरामदे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जैसे वो जो आईना था उसके ऊपर जो हम लोगों ने पर्दा दिया हुआ था वो नीचे गिरा हुआ था। और जब वो नीचे गिरा हुआ था तो मुझे लगा कि जिस तरह से कोई गुजर कर कमरे के अंदर गया है, जबकि बरामदे में कोई भी नहीं था। जैसे कोई अक्स, कोई परछाई, कोई वजूद काले रंग का वो कमरे के अंदर गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं आगे आया, बरामदे की लाइट ऑन कर दी मैंने। कमरे की रोशनी बरामदे पर, वो उसके ऊपर पड़ रही थी आईने पर। मैंने फिर वो कपड़ा उठाया, लटका दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि इस घर में जिन्नात है और उन जिन्नात का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस आईने से भी है। मैं अंदर चला गया। मैंने फिलहाल और तरह से कुछ नहीं कहा कि वो और डरे ना, बच्ची या परेशान हो जाएगी साथ, तो इसलिए मैं चुप कर गया। वो रात बहुत मुश्किल थी, मेरे दोनों पाँव भी दर्द कर रहे थे। आधी रात का टाइम हुआ तो मुझे कौवों की बहुत आवाज़ें आने लगी और ऐसे लग रहा था हमारे सहन में आवाज़ें आ रही हैं। वो इतना शोर मचाते थे कि आधी रात को आँख खुल जाती थी। पहले मैंने सोचा मैं उठूं और मैं जाकर देखूं, इनको भगा दूं मैं, लेकिन मेरे पाँव बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं भी चुप करके लेटा रहा। उसके बाद वो रात भी गुजर गई। सुबह मैं उठा, कुछ मेरे दोनों पाँव का दर्द बेहतर हुआ पहले से। उठा, मैंने हाथ मुंह धोया, फरा को जगाया, उसने नाश्ता वगैरह बनाया। उसने कहा कि चलिए शुक्र आपके पाँव ठीक हुए हैं पहले से। मैंने से कहा कि हाँ बेहतर है, लेकिन जो ये हमला हुआ है ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। मैं आज ही ऑफिस जाऊंगा और आज ही काम पर जब जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे पहले मैं डीलर से मिलता जाऊं और मैं बात करता जाऊंगा कि हमें कोई और घर चाहिए। तो फरा कहने लगी अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, हमने इस घर का आधा रेंट एडवांस में दे रखा है। जैसे कैसे करके महीना गुजारते हैं, फिर अगले महीने कोई घर मिलेगा तो छोड़ देंगे। मैंने उसे कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सारा दिन मैंने घर में गुजारा। दिन के वक्त भी महसूस होता था कि जिस तरह से हम लोगों के अलावा भी घर में कोई आवाज़ें हैं। हमारे घर के साथ वाला घर खाली था, ताला लगा हुआ था। सामने वाला घर खाली था। एक हमारे घर के साथ घर था लेकिन उसका दरवाज़ा खासा आगे बनता था। तो पता नहीं, ये गली बड़ी अजीब सी थी पुराने मकान ही सारे, लेकिन गली भी बड़ी पुरानी थी। और जैसे 1-2 लोगों को मैंने बस देखा, वो भी जब मैं दिन के टाइम बाहर निकलता था तो लोग सामने गली से गुजर रहे होते थे। भी इस तरफ तो बहुत ही कम लोगों का आना जाना था। शायद इस घर की वजह से जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, कि हम लोग जो महसूस कर रहे थे वो हम ही जानते हैं। आज भी शाम हो गई। मैंने घर बाजार से कुछ सामान लिया घर के लिए। उसमें कुछ चिकन और मटन भी था। वो पैकेट्स बना कर रख लेते थे क्योंकि फिर जब खाना बनाना होता था तो परेशानी नहीं बनती थी। अब जो फ्रिज था वो फ्रिज हम लोगों ने कमरे में एक कोने पर रखा हुआ था। फ्रीज़र में जैसे वो मटन और चिकन के बैग बना के, छोटे छोटे शापर बना के रखे थे फरा ने। आज खाने में भी चिकन ही बना हुआ था। खाना वगैरह खाया, चाय पी, हम लोग टीवी देख रहे थे। देखते देखते सुबह सो गई।
اور میں اور فرا جیسے ہم لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے. تقریباً ٹائم ہو گیا ہوگا کوئی 10:30. آج میں نے لیٹ جانا تھا, میری شفٹ شروع ہونی تھی 11:30 پونے 12 بجے. تو میں نے کہا کہ میں اب نکلتا ہوں. جیسے ہی میں باہر نکلنے لگا, میں کمرے سے باہر نکلا, میں نے واضح طور پر دیکھا ایک عورت تھی جس طرح سے وہ ہم لوگوں کے جو آگے صحن کراس کر کے جو ہم لوگوں کی دہلیز تھی اس طرف جا رہی تھی. میں نے جاتے ہوئے دیکھی. میں نے بول کر کہا, میں نے کہا کون ہے باہر, کون ہے یہاں پر. میں بھاگا دروازے کی طرف, کوئی بھی نہیں تھا. وہ عکس غائب ہو گیا. فرا میرے پیچھے بھاگی, کیا ہوا ہے؟ میں نے سے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, مجھے لگا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی ہے. وہ کہنے لگی نہیں, یہ دہلیز کے آگے پردہ لگا ہوا ہے تو یہ اکثر مجھے بھی وہم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہے. اب میں اسے اور کیا بتاتا یا کیا ڈراتا, وہ ڈر جاتی. میں نے سے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے, مجھے بھی پردہ ہی لگا ہے, جبکہ میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا. میں گھر سے باہر نکلا, میں نے سے کہا کہ دروازہ بند کر لو اور تم نے کمرے کی کنڈی لگا کر سونا ہے, بالکل دروازہ نہیں کھولنا چاہے جو بھی آواز آتی رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا کام پر. آدھی سڑک کراس کی میں نے, گھر سے میں دور تک گلی سے باہر نکل آیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرا والیٹ گھر رہ گیا. اس سے پہلے کہ میں وہاں سے کوئی بس پکڑتا میں پھر واپس آیا. ابھی میں گلی میں داخل ہوا, میں اپنے گھر سے دور تھا, میں کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے باہر ایک عورت بیٹھی ہے بالکل ہمارے دروازے کے پاس, وہی کالے برقعے والی جو میں نے گھر میں دیکھی تھی. اور اس کے آس پاس بہت سے کوے بیٹھے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں, میں چلتا ہوا گھر کے قریب آ رہا ہوں, یہاں تک کہ میں درخت کے پاس پہنچ گیا. میں نے پوچھا اس عورت سے کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہو. میرے پوچھنے پر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اسٹریٹ کھڑی ہوئی, وہ عورت کھڑی ہوئی, اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. وہ دبلی پتلی سی عورت تھی اور وہ جیسے سامنے گلی کی طرف چلی گئی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت کون ہے, کیسے کہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھ سکتی ہے, اور یہ کوے اس کے آس پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چابی ہے. میں بھول گیا, میرا دماغ ہی کام نہیں تھا کر رہا. دروازہ کھول کر اندر گیا. اتنے میں فرا نے کمرے کا دروازہ کھولا. وہ پوچھ رہی تھی کون ہے. میں نے اسے بتایا کہ میں ہی ہوں, میرا والیٹ گھر رہ گیا تھا. جو ہی میں نے اپنا والیٹ اٹھایا, میں نے اسے کہا کہ بس تم آ کر دروازہ بند کر لو اور میں جا رہا ہوں. چابی تو میرے پاس تھی لیکن وہ دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا, باہر سے کھل جاتا تھا, بند نہیں ہوتا تھا. پرانا مکان تھا. اس نے دروازہ بند کیا. وہ عورت ابھی بھی گلی کے کونے پر کھڑی تھی. مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ عورت باہر بیٹھی ہے, کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے, کوئی چور وغیرہ نہ ہو. میں ادھر سے جانے کی بجائے میں اس عورت کی طرف چل پڑا کہ میں اس سے تو پوچھتا ہوں یہ کون ہے. جیسے میں اس عورت کی طرف گیا, عورت گلی میں مڑ گئی. میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور وہ میرے سامنے چلتی ہوئی جا رہی تھی. میں نے اسے آوازیں دی کہ بھائی تم کون اور میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھی تھی, مجھے اس بات کا جواب دو. وہ گلی کے اینڈ تک گئی تو وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. پتہ نہیں وہ کوئی گھر تھا, کوئی کمرہ تھا, مجھے نہیں پتا. ٹوٹی ہوئی کوئی جگہ تھی کمرہ نما. وہ عورت اس کے اندر جا کر غائب ہو گئی. یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا, یہ چیز ہے کہ میں اس کو کیسے فراموش کروں کہ ایک عورت میرے سامنے چلتی ہوئی جا رہی ہے, اس ٹوٹے ہوئے کمرے کے اندر گئی اور غائب ہو گئی. بالکل اس کے کونے کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی. اس کی روشنی میں بھی میں نے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس موبائل تھا, اس کی ٹارچ میں دیکھا کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی نہیں تھی آگے سے. جیسے میں پیچھے ہٹا تو ایک آدمی کونے پر کھڑا تھا, کہتا کیا کر رہے ہو بھائی, تم کون ہو. میں نے اسے بتایا میں پچھلی گلی سے آیا ہوں, تو یہ عجیب ماجرا ہوا. یہاں پر ایک عورت میرے گھر کے باہر بیٹھی تھی برقعے والی. وہ عورت اٹھ کر تو اس گلی میں آئی ہے. میں اس کے پیچھے آیا ہوں کہ میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھی. وہ گلی کے کونے پر کھڑی تھی, مجھے مشکوک لگی. وہ آ کر اس گھر کے اندر, اس ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر آ کر جہاں پر کچرا پھینکا ہے وہ غائب ہو گئی. اس نے کہا بھائی اس جگہ سے پیچھے رہو, یہاں پر بہت جنات ہے. یہ جو تم ٹوٹی ہوئی جگہ دیکھ رہے ہو نا, یہاں پر بہت سے جنات ہیں, اس جگہ سے پیچھے رہو. یہ تو یہاں سے اکثر پتھراؤ ہوتا ہے, یہ جگہ بہت ڈراؤنی ہے. میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے اسے کہا کہ کیا کچھ ڈراؤنا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ بھی. جب میں اس جگہ پر گیا تھا میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے, سر بھی بہت زیادہ بھاری ہو گیا. کندھے بہت بھاری ہو گئے اور سر بھی بہت زیادہ بھاری ہو گیا.
इतना भारी हो गया जैसे पता नहीं मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से मैं उसी सड़क से आगे गया, वहां पर एक बस खड़ी थी, मैंने बस ली और अपने काम पर निकल गया। रास्ते भर में मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहाँ पर फंस गया हूं मैं। इतनी मुश्किल से इस मौसम में एक तो घर मिला और उस घर में भी ये मामलात। काम पर भी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह से मेरे दिमाग को किसी मखलूक ने जकड़ा हुआ है। जैसे मैं काम सही कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने काम किया। एक दो वहाँ पर जो मेरे कोलीग थे उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की। वो कह रहे थे कि तुम तो बीमार लग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक काम नहीं कर रहे। मैंने से कहा कि बस भाई मेरे ना तबीयत नहीं ठीक। वो एक आदमी था वहाँ पर हमारे साथ काम करता था नाइट शिफ्ट में, उसने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम किसी चीज़ की जद में हो। जब उसने ये बात कही मैं थोड़ा सा चौंका कि इसको कैसे पता है। मैंने से कहा क्या मतलब? कहता जो तुम्हारी हालत है, तुम्हें आवाज़ आ रही और ये जैसे तुम्हारी आंखें हुई हुई हैं, तुम कहाँ से होकर आए हो? मैंने से बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। कहता तुम्हारी ना ऊपर वो चीज़ है, अभी तुम ऐसा करो, अभी एक जगह पर बैठ जाओ, बस अभी फिलहाल तुम कुछ ना करो और कोशिश करो तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैंने ऐसे ही किया, मैं एक कोने में बैठकर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था मेरा जिस्म अकड़ने लग गया। एकदम से मेरा जिस्म ऐसे हो गया जैसे मेरा जिस्म पत्थर का, लकड़ी का मेरा जिस्म है। आवाज है मेरे जिस्म में लेकिन पूरा जिस्म अकड़ने लग गया। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। वो सब लोग भागे मेरी तरफ। कोई मेरे मुंह में पानी डाल रहा है, कोई मेरे हाथ पाँव मल रहा है, किसी हो क्या गया है। उस वक्त वो कहते हैं कि तुम्हारे बाजू तक ऐसे टेढ़े से महसूस हो रहे थे पीछे की तरफ और इतने सख्त हुए हुए थे कि जैसे तुम्हें किसी ने पकड़ा हुआ है। एकदम मेरे जिस्म को झटका लगा, मुझे किसी चीज ने उठाकर पटका नीचे। इतने लोग मेरे आसपास थे, मैं बेहोश हो गया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मुझे होश आया तो मुझे समझ आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने लोगों को बताया कि जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था मेरा पूरा जिस्म अकड़ने लग गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं। उसी आदमी ने मुझे कहा कि तुम किसी साहिब इल्म के पास जाओ, ये अलामत ठीक नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो बड़ी सख्त चीज़ हावी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ करती क्या। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे जानते हो इस सब के बारे में? उसने कहा कि उसके ऊपर एक दफ़ा किसी जिन का साया हुआ था। वो कहता है मैं कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो कब्रिस्तान वाली जगह है। मैं रफ़ाए हाजत के लिए कोने पर बैठ गया, सारे दरख्त ही दरख्त थे, उससे आगे कब्रिस्तान था। वो कहता है कि जिस वक्त मैं उधर रफ़ाए हाजत के लिए बैठा, रात का टाइम था, बस जो ही मैं उठा मेरे बालों को किसी ने पकड़ लिया। मुझे इतने थप्पड़ मारे कि मैं जान बचाकर वहां से अस्तगफिरुल्लाह करता भागा। मुझे नजर कोई भी नहीं आ रहा था। इतना भागा कि मैं मस्जिद के बाहर पहुंच गया। अब मस्जिद के बाहर तो मैं आ गया, मैं अंदर ना जा सकूं। मैं अंदर जाने लगूं तो मुझे कुछ चीज झटका देकर पीछे गिराए। मैं फिर अंदर जाने लगूं तो मुझे कुछ चीज झटका देकर पीछे खींचती थी। ईशा का टाइम था। नमाजी जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे वो देख रहे थे कि इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। उन लोगों ने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा अभी बाहर ही रुको तुम। उन लोगों ने मौलवी साहब के कहने पर मुझे बाहर रोका। वो आए, उन्होंने पानी दम किया, मेरे हाथ धुलवाए। उसके बाद मौलवी साहब ने कोई पढ़ाई की और मुझे अंदर मस्जिद में किया। मैंने फौरन से हाथ मुंह धोया, मैं बावजू हुआ, मौलवी साहब के पास बैठा। मैंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा कि जिस जगह से तुम होकर आ रहे हो वहां पर जिन्नात थे, शुक्र करो उसने तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दी। जब उसने तुम्हारे बाल पकड़े थे उस वक्त उसने तुम्हारी गर्दन तोड़ देनी थी। मैंने नमाज तो पढ़ ली, नमाज पढ़ के मैं बाहर निकल आया, लेकिन जिस टाइम मैं अपने घर पहुंचा मेरी हालत सेम तुम्हारे वाली थी। मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी और मैं वाज़ेह तौर पर घुर्रा रहा था। मैंने बैठे बैठे घुराना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरा जिस्म अकड़ा था, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के हिल भी सकूं। तो मेरे वालिद साहब ने मेरे पास आयतुल कुर्सी पढ़ी थी और मैं चीखे मार रहा था कि ना पढ़े। वो आयतुल कुर्सी पढ़ते थे और मुझे ऐसे लग रहा था मेरे जिस्म को कोई तोड़ रहा है अंदर से। फिर मैंने इलाज करवाया बड़ा अरसा, फिर मैं ठीक हुआ। मैंने से कहा कि मुझे भी किसी साहिब इल्म का बता दो, मैं चला जाऊंगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे। उसने फिर मुझे उनका एड्रेस दिया, मुझे उनके बारे में बताया। मैं अगले दिन वहाँ पर गया।
सुबह जाते साथ मैंने जब नाश्ता किया, मेरी उस वक्त भी तबीयत खराब थी। अजीब सा एक उलझाव था, मैं उलझा हुआ था, मैं डरा हुआ था बहुत। ऊपर से जो फरा है वो कहती है कि रात भर ऐसे महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर वाले जो दरवाजे के पास कोई औरत थी, वो दरवाजे के पास बोल रही थी ऊंचा ऊंचा, कभी दरवाजे को धकेलती थी। मैं तो डर गई। मुझे जब आवाजें आई कि हमारे दरवाजे पर कोई है, मैं उठी और साथ जो बैठक है, मैं बैठक के अंदर गई। मैंने खिड़की भी खोली, मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहा। हमारे दरवाजे के बाहर एक औरत बैठी थी, काले बुर्खे वाली। पता नहीं वो क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता। रात 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था, गली बिल्कुल खाली थी। मैं तो डर के मारे पीछे हट के और मैं आगे नहीं गई कि कहीं ये मुझे नुकसान ना दे दे, पता नहीं कौन है कौन नहीं। तो मैंने से कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, उस औरत को मैंने भी देखा था बाहर बैठे। उसी के पीछे तो मैं गया हूँ। वो अगली गली में कोई टूटी हुई जगह, वहां जाकर गायब हो गई। उसके बाद काम पर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। अब मैं जा रहा हूँ, एक साहिब इल्म है, मुझे वहां पर मेरे साथ एक आदमी काम करता है, उसने बताया। तो उनके पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, इस घर के बारे में भी बात करता हूँ कुछ। तो फरा कहने लगी ठीक है आप जाएं, फिर मुनासिब हुआ तो हमें भी ले जाना, हम भी कोई इनसे दम वगैरह करवा देंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं घर से निकला, मैं उस जगह पर पूछता पूछाता पहुंच ही गया। टाइम तो मुझे लग गया, लेकिन फिर भी मुझे वो मिल गई जगह। वहां पर मैं गया तो वहां पर वो एक बुजुर्ग तो नहीं, एक उधेड़ उम्र आदमी थे। उनसे मैं मिला, मैंने उन्हें अपना मसला बताया। उनके आसपास और भी लोग बैठे थे। उनका ये कहना था कि जिस घर में तुम गए हो उस घर में चुड़ैल आफत का बसेर है। वो घर तो वीरान है, बहुत अरसे से वीरान है। और वो जो दरख्त तुम्हारे घर के बाहर है वो वहीं की रहने वाली है। बसेरा उसका उस घर में भी है, और उसने उसी तरह से उस घर को भी वीरान किया था जो तुम टूटा हुआ खंडर देख कर आए हो। ये बड़ी खौफनाक मखलूक है, चुड़ैल आफत है। ये बोलती है, ये आवाज देती है, पुकारती है, ये नजर भी आती है। मैंने उन्हें बताया कि वो तो मैंने अचानक ही देखी, जब मैं बाहर निकला तो पहले तो नजर आई नहीं वो औरत। फिर मैंने आईने का जिक्र किया कि उस घर में एक आईना भी है। उनका ये कहना था कि उस आईने में उसका अक्स कैद है, उस आईने में उसका साया है, आसिब है, या जो लोग यहाँ पर रहते थे जिन्होंने रहने की कोशिश की, उन्होंने उसको कैद करने की आईने में कोशिश की। कुछ आमल ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसे अमलियात करते हैं। आमिल तो नहीं कर सकते, ये वाले अमलियात जादूगर करते हैं। आमिल तो ऐसे रूहानी अमलियात करते हैं कि उन मखलूकात को निकाल देते हैं, दूर कर देते हैं, कहीं और कैद कर देते हैं। ये किसी ने कोई जादू का वार करके तो उस आईने में इसको कैद करने की कोशिश की है, इसीलिए उसमें अक्सर ऐसे नजर आता है। गलती से भी रात के पिछले पहर में उस आईने में मत देख लेना। अगर उस आईने में देख लिया उसकी असल शक्ल नजर आ जाएगी, या वो पीछे खड़ी होगी या वो साथ खड़ी होगी। तो मैंने उन्हें बताया कि हमने तो आईने के ऊपर कपड़ा दिया हुआ है, क्योंकि हमें उसमें अपना अक्स ठीक नजर नहीं आता था। उनका ये कहना था ये बहुत बड़ी अक्लमंदी की है जो आईने के ऊपर कपड़ा दे दिया, जिस वजह से भी दी है। तो मैंने बताया कि मेरी बीवी और बेटी अकेली होती है, मैं तो रात को काम पर जाता हूँ। उनका ये कहना था बच्ची तो उस घर में होनी नहीं चाहिए, बच्ची के ऊपर ये चीज बहुत हमलावर होगी। फिर वो बताई मैंने बात की, वो जो फरा को नजर आई थी कि इस तरफ भी एक सबा जैसी बच्ची है, सबा ही है बल्कि, और वो हड्डी चुबा रही है। तो उनका ये कहना था कि ये ठीक चीज नहीं है। अभी वो बच्ची को किसी और बच्ची के रूप में नजर आएगी। इसके कई रूप होते हैं, ये बच्ची के रूप में नजर आएगी, इसके साथ खेलेगी, मानूस करेगी इससे अपने साथ। बच्ची बीमार हो जाएगी, इस घर से निकल नहीं सकेगी। अल्लाह ना करे बच्ची की जान को भी खतरा है उस घर में। बेहतर यही कि इस घर को छोड़ दो, इस घर में रहना आसान नहीं है तुम लोगों के लिए। जिस किसी ने भी इस घर में अमल किया है उस आईने के ऊपर उसको कैद करने के लिए, तो वो चीज इस घर पर हावी होगी। वो लोग भी जो यहाँ से निकले उनका भी कोई जानी नुकसान हुआ है तो निकले। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, इसका क्या हाल है। उन्होंने मुझे दम किया, मेरी कुछ हालत तो ठीक हुई। ये तो अभी भी आंखें और सर बहुत भारी था मेरा।
اور دماغ اس طرح سے ہوا میں ہے، دماغ نارمل نہیں تھا، ٹھکانے پر نہیں تھا۔ پھر جب دم ہوا، میں کچھ بہتر ہوا، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ میں نے کہا کہ ایک تعویذ میری بیوی اور بیٹی کے لیے بھی دے دیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ان کے لیے ایسے تعویذ نہیں میں دے سکتا، ان کے لیے تعویذ دینے کی یہ شرط ہوگی کہ اس گھر میں یا تو حصار بندی کرنی ہوگی، کیونکہ تم رات کو گھر میں نہیں ہوتے، تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی وہ چیز۔ اگر اس گھر میں رہ کر انہوں نے گلے میں تعویذ پہنے تو ہو سکتا ہے وہ نقصان دے، کیونکہ اس نے تنگ ہونا ہے۔ یہ تعویذ اس کو ریپیل کرنے کا ہے، دور کرنے کا ہے، اور اگر اس گھر میں رہ کر وہ تعویذ پہنیں گی تو وہ حملہ آور بھی ہو سکتی، جیسے تمہارے پیروں کے اوپر وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر ڈھونڈتا ہوں، کوشش تو میں کر رہا ہوں، میں نے کچھ لوگوں کو بھی کہا ہے کہ مجھے گھر دکھائیں، لیکن گھر نہیں مل رہا۔ ان کا یہ کہنا تھا گھر اتنی آسانی سے ملے گا بھی نہیں، وہ قید کر لیتی ہیں، جس گھر میں کوئی ایسی مخلوق کو قید کرنے کا عمل کیا جائے اور وہ چیز وہاں پر موجود ہو جس میں قید کرے، وہ وہاں پر آنے والوں کو بھی قید کرتی ہے، وہ نکلنے نہیں دیتی۔ ابھی تو بہت مسئلے مسائل تمہارے بنیں گے، تمہیں گھر اتنی آسانی سے نہیں ملنا، بس تم کوشش کرو کہ 41 دن ہونے سے پہلے پہلے گھر مل جائے۔ ہمیں تو بھی زیادہ سے زیادہ 10-12 دن ہوئے تھے وہاں پر۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، میں ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا اگر 41 دن ہو گئے تو پھر تم اتنی آسانی سے گھر نہیں چھوڑ سکو گے، چاہے تم عمل بھی کروا لو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز تمہیں بہت رکاوٹ ڈالے گی۔ وہی مسئلہ بن گیا، میں واپس آ گیا، میں ڈرا ہوا بھی تھا، پریشان بھی تھا، لیکن میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی، بوجھل پن اور وہ دماغ جو ہوا میں تھا وہ کچھ نارمل ہوا تھا۔ میں نے فرح کو اور صبا کے سامنے تو بات نہیں کی، وہ بچی سنتی تھی، ڈرتی تھی، فرح کو ساری باتیں بتائی۔ فرح کہتی ہے کہ یہ کھیلتی ہے کسی کے ساتھ۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور یہ سامنے صحن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی تھی، پہلے ہی اپنے ٹوائز جوڑتی ہے، میری طرح کھانا بناتی ہے، لیکن آج جب یہ کھانا بنا رہی تھی، کھانا جو اپنی کھانے والی چیزیں ہیں کھلونوں میں ڈال کر کسی کو کھلا رہی تھی، اور جب یہ وہ چیزیں آگے رکھ رہی تھی وہ غائب بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا، یہ بہت روئی، میں نے ایک دو تھپڑ لگائے اس کو، پھر یہ سو گئی، اور سوئے ہوئے بھی جیسے یہ بولتی ہے، پہلے یہ بولتی نہیں تھی، اب یہ بولتی بھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس گھر میں تو تم لوگوں کے اوپر میں تعویذات بھی نہیں کروا سکتا، تم لوگ بھی نہیں پہن سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس آئینے کو ایسے کور رکھنا ہے۔ کہتی ٹھیک ہے۔ کہتی ہوا بھی نہیں چلتی، پاس سے کوئی گزرتا بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ جو اوپر کپڑا دیا ہوا یہ گر جاتا، حالانکہ ہم نے باندھا ہوا تھا، وہ گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے میں رات کو پھر کام پر چلا گیا۔ جیسے میں گھر سے باہر نکلا، کوے بول رہے تھے درخت کے اوپر، لیکن گلی بالکل سنسان تھی۔ ہمارے گھر کے باہر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی روشنی آدھی گلی تک پھیلی ہوئی تھی، وہ آگے کونے پر جا کر ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی تھی، درمیان میں جو گلی کا حصہ تھا کچھ اندھیرے میں بھی ڈوبا ہوتا تھا۔ اس اندھیرے کے پاس سے جو ہی میں گزرا مجھے لگا میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، بالکل میرے ساتھ ایسے دو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ ایک وجود تھا، کالا سیاہ لباس۔ میں نے قدم تیز کیے تو اس نے بھی قدم تیز کیے، جیسے اسٹریٹ لائٹ آئی وہ غائب ہوگی، اندھیرے تک اس کا وجود تھا، وہ غائب ہوگی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی کالا وجود جو تھا وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ گیا وہاں سے ڈر کے، کیونکہ گھر تو میں جا نہیں جا سکتا، میں نے کام پر جانا ہی جانا تھا۔ کام پر پھر میں گیا، میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں ملا تھا اور میری انہوں نے کافی ہیلپ کیا، مجھے سکون آیا ہے۔ اب میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ وہ گھر بھی آسیب زدہ ہے۔ اب مجھے بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں، گھر نہیں مل رہا تھا۔ 1-2 دن گزر گئے ایسے ہی، گھر میں بھی کچھ واقعات ہلکے پھلکے ہو رہے تھے، مسلسل ہو رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا تو میں مسجد میں گیا، میں نے مولوی صاحب سے بھی کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ گھر مل جائے، ہم تو یہاں پر آ کر پھنس گئے ہیں، یہاں پر وہ گھر بڑا جنات والے آسیب زدہ ہے۔ ان کو جب اس گھر کا پتہ چلا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ گھر آسیب زدہ ہے،
मैं अक्सर उस गली से गुजरता था तो मुझे इस घर से चीखें सुनाई देती हैं। वो घर खाली था, बंद था, बाहर पुराना ताला भी लगा हुआ था, लेकिन उस घर से चीखें सुनाई देती थी, चीखों पुकार था उस घर में। तो मुझे पता लग गया था कि जिन्नात वाला घर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करूंगा। मैं वापस आ गया। एक मुझे डीलर की कॉल आई, उसने हमें एक घर बताया कराची में, कुरंगी में। तो मैंने उसे कहा कि मैं देख लूंगा। मैंने जाकर देखा, वो ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे वो जो उसके मालकान थे वो खुद रहते थे। मैं इस चीज़ पर भी आ गया। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। 2 कमरे थे, किचन था, तो हमारे लिए ठीक था। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैंने घर लेना है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। घर आया, बड़ा खुश था कि वो घर का भी एक पता चल गया। अब हम लोगों ने कहा कि हम लोग कल से शिफ्टिंग करना चाहते हैं। बेशक हम लोगों से इस माह का भी आधा किराया ले लें। अभी 9 बजे का रात टाइम हुआ। मेरे जाने से पहले उनकी कॉल है कि हमने अभी घर रेंट पर नहीं देना, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। जब हमारा प्लान बना हम आपको बता देंगे। मैंने बड़ी मिन्नतें भी की उनकी। वो कहने लगे नहीं, हमने अभी ऊपर से वाइट वॉश करवाने हैं, ये करवाना है, वो करवाना है। फिर सर पकड़ कर बैठ गया। फिर मुझे काम पर जाना था, मैं चला गया। अगले दिन जब मैं आया, मैं दरवाज़ा खोला, मैं घर दाखिल हुआ। सबा का कमरा अभी भी फरा का कमरा अभी भी बंद था। मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था, अंदर से आवाज़ ना आए, मेरे दिल की धड़कन तेज। मैं जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। फरा की आंख खुली, वो डर रही थी, वो पूछ रही थी बार बार आप ही हैं? मैंने से कहा कि मैं ही हूँ। क्या हो गया? दरवाज़ा खोलो, दिन चढ़ गया। उसने अब दरवाज़ा खोला तो कहती जल्दी से अंदर आने, दरवाज़ा बंद करना है। मैंने से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी रात भर हम लोग सो नहीं सके, हम सारी रात की जाग रही हैं। ये आईने के ऊपर से कपड़ा नीचे गिर गया था जब आप गए हैं, तो मुझे यहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं डर के, मुझे लगा बिल्ली है कोई। जो ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, इसमें एक औरत का अक्स नजर आ रहा था और वो उस तरफ कोने में बैठी रो रही थी। बस मैंने इसको इतना ही देखा है। मेरी इसके बाद हिम्मत नहीं हुई मैं दरवाज़ा खोल सकूं। वो बहुत रोई है, उसने हमें बहुत डराया रात भर। वो सामने उसका अक्स नजर आ रहा था बरामदे में, इधर जैसे ये आईना इसमें सामने वो बरामदे में थी। मैं जब आया था आईने का कपड़ा उतरा हुआ था, मैंने फौरन से ऊपर दे दिया। फिर मैंने उससे कहा कि कोई नहीं, अब डरने की जरूरत, अब दिन चढ़ गया, अल्लाह पाक खैर करेगा। उसी दिन मैं गया मस्जिद में, मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमने कुरान ख़वानी करवानी है। पता नहीं मेरे दिल में ये चीज़ आई। बैठक में सारा सफाई की, इंतज़ाम किया। वो जो मौलवी बच्चे थे सारे वो आए, उनके शागिर्द, उन्होंने आकर कुरान पाक पढ़ा, कुरान ख़वानी हम लोगों ने जब करवाई, दुआ मंगवाई कि हमें घर मिल जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए। वो लोग गए। जिस दिन उस घर में कुरान ख़वानी हुई, उस दिन हमने पहली रात सुकून से गुजारी। मैंने भी छुट्टी कर ली। मैंने उनको बता दिया था कि मैं आज नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने छुट्टी दे दी मुझे। वो रात हम लोग सुकून से सोए, कौवों की आवाज़ नहीं थी, बाहर कोई आहट नहीं थी, और उस कमरे में नींद नहीं आती थी जहाँ पर हम सोते थे। सोने की कोशिश के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है हम सुकून से सोए। अगले दिन जब मैं उठा तो 9:30-10 बजे का टाइम था। मुझे कॉल आई उसी जहाँ पर हम घर देख कर आए थे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप शिफ्टिंग कर लें, तो हम फिर बाद में वाइट वॉश करवा लेंगे। हमारा प्लान था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उसी दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी। मैं तो डरा ही बहुत हुआ था। तकरीबन हम लोगों को 2 दिन लगे। मैंने आदमी भी बुला लिए, मजदूर, जिन्होंने हमारी हेल्प की। हम लोगों ने घर छोड़ दिया। मेरे कज़न को पता चला, उसको यकीन ही ना आया कि इन्होंने 12वें-15वें दिन ही घर छोड़ दिया। 15-16 दिन हुए थे। मैंने उसे सारा माजरा बताया कि ये कुछ हमारे साथ हुआ है वहाँ पर। वो कहने लगा कि तुम लोगों ने हमें पहले बताना था, हम लोग भी वहाँ पर 1-2 रात रुके हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में। तो साथ वाले कमरे में कुछ था ऐसा वैसा, हमें एक्टिविटी फील हुई थी। बार बार कोई जैसे सोफे के ऊपर बैठता था, बार बार ऐसे लगता था जैसे कोई पानी वाले गिलास के साथ चम्मच मारता है तो आवाज़ आती थी। नज़र कोई नहीं आता था। तो उस वक्त हमें फील हुआ था, लेकिन हम चुप करके हम बोले नहीं कि
शायद तुम लोगों को ठीक ना लगे। बहरहाल हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस नए घर में हम लोग गए। हम लोग ऐसे लग रहा था जैसे किसी डरावने ख्वाब से आंख खुल गई है। एक रातें बारिशों की, सर्दी की रातें, ऊपर से इतना खौफ उस घर का। बहुत भयानक घर था, पता नहीं वहां पर क्या कुछ हुआ था, क्या अमल हुआ था वहां पर जादू का, जो आईने के जरिए वो चीज उस घर में ही रह गई। मुझे तो लगता है वो रात भर जो बाहर बैठती थी वो रात भर घर के अंदर भी रहती थी। शुक्र है कि मेरी बेटी पर अभी उसका इतना असर नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, ये थोड़ी बहुत अजीब सी हरकतें और बातें करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम लोगों के ऊपर करम किया। उस नए घर में हम लोग आके मेरी भी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो आमिल के पास जाने की या तावीज़ लेने की, क्योंकि हम लोग सुकून में आ गए थे। तो ये हमारी कहानी थी, लेकिन उसका असर आज तक, जो मैंने पहले कहानी में आपको बताया कि हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, वो ये है कि जो डॉल थी मेरी बेटी की, सबा की, जो उस घर में थी, उस डॉल पर हमें थोड़ा सा डाउट है कि वो डॉल थोड़ी सी जैसे उसके साथ अभी भी छेड़खानी मखलूकात करती है। अब माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है। वो डॉल हम लोगों ने 2 दफ़ा फेंकी है, दोनों दफ़ा वो हमें सामान में वापस मिलती है, नजर आ जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक कि एक और घर चेंज किया था बाद में, 2-3 साल के बाद, उस घर में फेंक आए थे। एक शॉपर में बंद करके हम स्टोर रूम में घर में फेंक आए थे। अगले दिन जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, सामान शिफ्ट किया, हमारे सामान में से वो डॉल दोबारा निकले। वो डॉल हम लोग नहीं फेंक सकते, जितनी बार फेंकते हैं वो हमें दोबारा नजर आती है। फिर हम लोग उस डॉल को लेकर एक आमिल के पास गए। उन आमिल ने पढ़ाई की, उनका ये कहना था कि इसके साथ जिन्नात अभी भी खेलते हैं और वही जिन्नात इनको साथ लेकर आते हैं। बेहतर है कि इसको ना ही फेंके, ये जहाँ है इसको रख दे। इसको ज्यादा देखेंगे, इसको ज्यादा फेंकेंगे तो ये चीज आपको तंग भी कर सकती है। वो डॉल अभी भी हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने इसको कभी हाथ नहीं लगाया। वो एक पुराने से ट्रंक में हमने फेंकी हुई है। तो ये हम आज तक भुगत रहे हैं ये चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये हमारी कहानी थी जो आज भी किसी न किसी सूरत में हमें वो पुराना वक्त याद दिलाती है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। जिस तरह बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे मामलात, ऐसे हालात आते हैं कि वो मजबूर होकर भी ऐसी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं। उनको नज़र आ रहा होता है कि ये घर कैसा हो सकता है, अगर वीरान है, अगर खाली है, अगर इस हद तक गंदा है तो मामलात कुछ हो सकते हैं। कुछ घरों को देखकर ही महसूस हो जाता है कि वो आसिफ ज़दा होंगे, और कुछ में रहने के बाद पता चलता है कुछ बहुत खूबसूरत घर भी होते हैं, साफ सुथरे भी होते हैं, लेकिन वहां पर इंसान रह नहीं सकता, वहां पर ऐसे ऐसे जिन्नात होते हैं। तो अल्लाह पाक से पहले ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। फिर ये दुआ मांगे कि अल्लाह कभी हमारे पर ऐसा वक्त ना लाए कि हमें इतना मजबूर होना पड़े, क्योंकि जिन्नात बाज़ औक़ात बहुत इंसानों को नुकसान देते हैं। इस तरह के नुकसान होते हैं कि जिनसे निकल पाना, उबर पाना आसान होता ही नहीं है। हर हाल में अल्लाह से रहम मांगे, नमाज पढ़े, अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द करें, अपनी हिफाजत की दुआ हर वक्त मांगते रहना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। परसों ही मैं रात की कहानियों में भी स्टोरी पोस्ट करूंगी। आज मेरा कुछ गला खराब है तो इसलिए मैं आज एक ही चैनल पर स्टोरी पोस्ट करूंगी। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत ड्रावनी कहानियाँ आती हैं। मेरे खौफनाक कहानियों के हॉरर स्टोरीज के टोटल 4 चैनल्स हैं। खौफनाक कहानियाँ विद नौशीन, रात की कहानियाँ, नाना जी की कहानियाँ और नौशीन स्केरी स्टोरीज। इन सब पर स्टोरीज आती हैं। तो जिन लोगों को मेरी इस चैनल की स्टोरीज पसंद आ रही हैं, जो वो मेरे दूसरे चैनल्स को विजिट करेंगे तो उनको उनकी स्टोरीज भी ऐसे ही पसंद आएंगी, क्योंकि वो भी बहुत ड्रावनी कहानी है। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूरत दुआ में
मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।